Yan na maupay nan kabutangan, naging kusang nga nurse sa Inglaterra. Yan na frontliner sa pandemya, tuig nga 2020 umuli sa ira. Kay siya ang napili nga ermana. Adina hala daw kita, si Molly na pitik-pitik lasan kurat sa hala pagpasuli pag-andang panggala. Si Molly upay san postura, adto na hala daw kita, si Molly pangay-angay nasan kurat sa damuan nagalay. Bagot kung sikat ka kaya ng sayaw di basta-basta. Diri palabi-labi, mapaidop sa nga permanente. Nakikik-angay kutsan mga pobre, bisan pa man kung social and beauty. Malinam buligon, makasi-kasi, mabilidad bilib man good kami. Diri urusahon kun umasenso, kay makuyatom ngan madiskarte. Adina hala daw kita, si Molly na pitik-pitik lasan kurat sa hala pagpasuli pag-andang panggala. Si Molly kaupay san